अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना लॉकडाउन में तौसिया खत्म करने का 8 जून को होगा फैसला। कोरोना वैक्सीन के लिए पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की सहूलत। पुराने शहर में दिन दहाड़े नौजवान की बेदर्दाना कत्ल की वारदात। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 78 करोड़ के ट्रक के साथ 2 खवातीन गिरफ्तार। और जिले करीमनगर में बंदर ने बिल्ली को गोद में उठाकर पार करवाई सड़क। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना का इजलास 8 जून को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। इम्कान है कि मज़कूरा इजलास में रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, ज़रूरी सरगर्मियाँ और लॉकडाउन की वजह से रियासत की माशी सूरत हाल व नीज़ सेहत के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा और लॉकडाउन में तोसिया नरमी के औकात में इजाफे से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि 9 जून को रियासत में नाफिजुल अमल लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में लॉकडाउन की वजह से रियासत में कोरोना मामलात में वाक़ई हुई कमी का जायजा लिया जाएगा। रियासत को लाहक कोरोना वबा की तीसरी लहर के खतरे के पेश नज़र महकमे सेहत व तबाबत की जानिब से की गई तैयारियों और हिफाजती इक़दाम का भी काबीना जायजा लेगी। नीज़ काबीना की जानिब से रियासत की मईशत पर लॉकडाउन के असरात का जायजा लिए जाने और उसके मुताबिक ज़रूरी फैसले किए जाने के भी कवी इम्कानात पाए जाते हैं। कोरोना के टीकों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आवाम को हो रही दुश्वारियों के पेश नज़र मरकज़ की जानिब से डाक खानों में रजिस्ट्रेशन की सहूलत फ्राहम करने के बाद तेलंगाना के डाक खानों में भी रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। टीकों के रजिस्ट्रेशन और स्लॉट की बुकिंग के लिए आने वाले आवाम के साथ ताउन की हिदायत दी गई है। ये सहूलत मुफ्त फ्राहम की जा रही है। रियासत के 36 सदर डाक खानों, 642 सब पोस्ट ऑफिस, 810 ब्रांच पोस्ट ऑफिस में गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को इन खिदमात को यकीनी बनाया गया है। महकमे डाक के ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता रोज तक तमाम डिवीजन्स में जुमला 516 स्लॉट्स की बुकिंग का काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। तमाम डाक खानों में सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस तरह कोविड के तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आवाम का रद्द अमल काफ़ी बेहतर है। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई हिंदुस्तान में सबसे कम कीमत पर कोरोना की वैक्सीन फ्राहम करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के कोरब्यूक्स के 2 डोज 500 रुपये में फ्राहम करने का मंसूबा है। हर एक डोज की कीमत 250 रुपये होगी। वैक्सीन के इंसानों पर तीसरे मरहले के तजुर्बे का काम जारी है और इसको हुनूज हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिली है। मरकज़ी वजारत सेहत ने हैदराबाद की इस कंपनी से 3 करोड़ टीकों का आर्डर दिया है। उस टीके के इंसानों पर पहले और दूसरे मरहले के तजुर्बे के बेहतर नताइज सामने आए हैं। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली में कोविड वैक्सीनेशन का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार, जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, यूसुफ पटेल व दिगर मौजूद थे। క్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఒక 100-150 మంది వరకు డైలీ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇంకొక ఇద్దరు ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఏదైనా కూడా ఇక్కడున్న ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇది ఒక భరోసా కల్పించింది. ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వం కానీ మేము కానీ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎక్కడిదక్కడ ప్రజలకు ఇలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో మేమందరం ముందుకు పోయి ప్రజలకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా సహకరించారు. ముఖ్యంగా జలపల్లి మున్సిపల్కి సంబంధించిన టీం అంతా కూడా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా, కమిషనర్ గారు వీళ్ళందరూ బాగా పనిచేసి కోవిడ్ సెంటర్ బాగా పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నారు. వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా మాకు జబ్బు రాదని నిర్లక్ష్యం వహించకుండా తప్పకుండా మాస్క్ అనేది వాడాలి, శానిటైజర్ అనేది వాడాలి. మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటూ మన నిత్య జీవితాన్ని గడిపే ప్రయత్నం చేద్దాం। पुराने शहर में दिन दहाड़े नौजवान का बेदर्दाना कत्ल कर दिया गया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में इंचन बौली के करीब दोपहर 12:30 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने इंचन बौली के स्टार होटल के करीब एक्टिवा गाड़ी पर जाने वाले नौजवान को रोक कर उस पर तेज़ धारदार चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान हमला आवरों ने उसका गला काट दिया, जिसके बाद नौजवान की सड़क पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मकतूल की शिनाख्त बहादुरपुरे के शाहरुख
کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو پائی ہے۔ قتل واقعے کے فوری بعد پولیس کے اعلیٰ عہدیدار مقام واقعے پر پہنچ گئے اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس قاتلوں کی تلاش میں ہے۔ لاک ڈاؤن کے پرانے شہر میں قتل کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ جنارم منڈل کے بولارم صنعتی علاقے میں ماڈل پلائی ووڈ مینوفیکچرنگ فرنیچر کمپنی میں مہیب آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ کے شعلے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آتش فروع عملے نے اطلاع کے ساتھ ہی مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے زامبیا اور یوگانڈا کی 2 خواتین کے پاس سے 12 کلو منشیات ہیروئن ضبط کی، جس کی مالیت 78 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ایک خاتون مسافر کی شناخت ماں کومبا کورل کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ قطر سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ اسے ایئرپورٹ پر پکڑا گیا اور اس کے قبضے سے ہیروئن ضبط کی گئی، جو کہ پیکٹس میں رکھ کر لائی گئی تھی۔ DRI نے کہا کہ اس خاتون کے ساتھ ایک اور یوگانڈا کی خاتون بھی تھی، جو کہ فلیٹ سے اترنے کے بعد ویل چیئر کے سہارے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شک کی بنا پر اس کے ویل چیئر کی تلاشی لی گئی، جس کے نیچے بیگ میں منشیات چھپائے رکھے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ جانور بھی اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں دیکھا گیا۔ ویلگاٹور منڈل کے موزے کشن راؤ پیٹ بس اسٹاپ کے پاس رائے پٹنم نیشنل ہائی وے پر ایک بلی سڑک عبور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم گاڑیوں کی آمد و رفت کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی اثنا میں ایک بندر وہاں پہنچا اور اس نے اس بلی کو گود میں اٹھا کر روڈ کراس کروائی۔ بندر کی اس حرکت کو وہاں سے گزرنے والے افراد نے اپنے موبائل فون میں قید کر لیا اور یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ کورونا کے علاج کے لیے جنگل سے نکل کر ہاسپٹل جانے کے دوران پولیس کی جانب سے گرفتار کیے گئے ماؤ نواز جی مدھوکر کی علاج کے دوران دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ وہ شہر حیدرآباد کے عثمانیہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ پولیس نے اس کے ارکان خاندان کو آج اس کی موت کی اطلاع دی۔ ماؤ نوازوں کی اسپیشل زونل کمیٹی کا سیکریٹری مدھوکر کورونا کے علاج کے لیے جنگل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس ماہ کی 2 تاریخ کو ضلع ورنگل میں پولیس نے ایک اطلاع پر اسے حراست میں لے لیا اور پھر علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا، جہاں وہ زیر علاج تھا۔ مدھوکر کا آبائی مقام ضلع کمرم بھیم آصف آباد کا کونڈا پلی ہے۔ ماؤ نوازوں کے نظریے سے متاثر ہو کر مدھوکر نے تقریباً 22 سال پہلے نکسلائٹس کے پیپلز وار گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ سڑک حادثے میں نوجوان جوڑا ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع میں پیش آیا۔ یہ حادثہ ضلع کے اچم پیٹ منڈل کے سداپور چوراہے کے قریب حیدرآباد سری سیلم ہائی وے پر اس وقت پیش آیا جب ایک کار نے 2 ویلر گاڑی کو ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 2 ویلر پر سوار شوہر اور بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت سائی شیکھر اور اس کی بیوی للتا مینا کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ ان کا تعلق امرآباد منڈل کے منا پور علاقے سے تھا۔ ہندوستان بھر میں کورونا انفیکشن کی رفتار مسلسل سست پڑنے اور اس وبا کو شکست دینے والوں میں لگاتار اضافے سے سرگرم معاملوں کی شرح 5.13% رہ گئی ہے۔ وہیں ریکوری کی شرح بڑھ کر 93.67% ہو گئی ہے۔ اس دوران ہفتے کو 33,53,539 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں اب تک 23,13,22,417 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بالی ووڈ کے افسانوی اداکار دلیپ کمار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس پر انہیں اہل خانہ نے ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل میں شریک کر دیا۔ ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ دلیپ کمار کچھ دنوں سے سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ دلیپ کمار کی صحت کی نگرانی اس وقت ممتاز ڈاکٹر جلیل پارکر کر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ ماہ معمول کے ٹیسٹ کے لیے بھی ہاسپٹل میں شریک ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز نے مختلف ٹیسٹ کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ دلیپ کمار سن 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے بالی ووڈ انڈسٹری میں متعارف ہوئے تھے۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں گھر گھر راشن اسکیم پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور مرکزی حکومت کے درمیان تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ اس درمیان دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ راشن کی ڈور ٹو ڈور فراہمی اگلے ہفتے سے شروع ہونے والی تھی۔ تمام تیاریاں ہو چکی تھیں اور اچانک آپ نے 2 دن پہلے کیوں اسے روک لیا؟ ان سے یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا گیا ہے کہ ہم نے مرکزی حکومت سے اس کی منظوری نہیں لی ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ ہم آپ کی منظوری ایک بار نہیں بلکہ
5 मरतबा ले चुके हैं। कानून के जरिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। घर में राशन की फराहमी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका राशन ये राशन माफिया चोरी कर लेते हैं। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तेलंगाना लॉकडाउन में तोसिया खत्म करने का 8 जून को होगा फैसला। कोरोना वैक्सीन के लिए पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की सहूलत। पुराने शहर में दिन दहाड़े नौजवान की बेदर्दाना कत्ल की वारदात। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 78 करोड़ के ट्रक के साथ 2 खवातीन गिरफ्तार। और जिले करीमनगर में बंदर ने बिल्ली को गोद में उठाकर पार करवाई सड़क। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।